intentional gud siya. Walay evangelism nga happens lang kalit-kalit, no. Imo siyang i-intercede. Lord, tagai ko opportunity nga ma-share na ko ang gospel sa akong mga igsuon. Lord, tagai ko opportunity ako mga pag-umangkon dagko na, gabisyo na, gakuan na. Gamita ko, Lord, para kini nga mga pag-umangkon makaila sa imoa. Kay kinsa may motudlo nila, kinsa may musulti nila sa word of God. Ikaw gyud na. Kay ikaw man ang gitrain ni Lord there is a church. So, intercede for them. Pangayo og divine appointment sa Ginoo. And karon nga Christmas, ikaw ang mo invest og generosity sa ilaa. Kung naa kay panalangin, bahalag dili ing anak ka mahal, hatag og gift, pagputos og something. Tungod kay sometimes no naa kay gusto nga mutuo sila sa imo or mosunod sila sa imo pero perti nimong hakuga. Dili gani ka manghatag, dili gani ka generous. Of course, dili sama ni siya Ang pinaka-closest nga character sa Dios is generosity. Pagka manggihatagon. Ang tawo nga manggihatagon, mailhan siya nga anak sa Dios.